السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعدين سلامة بلا كفلينفو أنفو أني أنبأ ما منو بناني نجرنا ما منو يركني بكلامينك. الحمد لله أنك شيخ بلبل الإمام الشيخ عبد الله كويتا أبناني أبي جنكوني يعني الله تعالى كدين الله فنصرنا أبي الجماعة. Niye sigdaye niye gerenye silamaya geren kira ka baruda naka sahabawi kuma minu be fo kira kuma kaw ne bena lakali ko min tamana ni sahabawi ni noche ne Allah taala sona be kuma to anka Sheikh Babolo abena muqaddima ke abena ouverture ke Sheikh salamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh kuna ke segele ka dabna kunu famu wati bi onala bon c'est عادي يعني الحمد لله عادي الحمد لله اكو انيكا المامين بلبل ناني ندوكا كما بوكو الراحه نانيان سينغلي ارجنا كون واتي راحه بدم اما دون لا سافانغا غا ريبوكي اما الله تعالى ذلك الله كفار ارجنا كون الله مكلا شكو الحمد لله سلامه فلوبيلا انجري في يكما ناني دوني كادام نا كون باركور فيتيني كان سافو كان سبيلا ايفواريو يي بسم الله ني مويه كادا كان تشكا دو نودو الله ما بينا سوا ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما يا الله تعالى فما ولي من أما تمنا أن يرد ذلك من سيادنا. أما كشني لما تمينا في أكوك دون سمتك محمد البشير صلى الله عليه وسلم. مي مغني سلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا. وكفى جانك غيرنا دو أما فريلا سي بلا جلما كبلا جلما ولي من دو. ni ko gren kuma la mɔgɔ bɛ siran tɔgɔ nin ye ka sɔrɔ gren tɛ dɔwɛrɛ si a bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na ka baro kɛ ala yɛrɛ ko ten ko a ka grenna mɔgɔ wele fali yabihu nadiya sanabihu zabaniya o tuma na a k'a ka grenna mɔgɔ wele n'o y'a ka barodala mɔgɔ ye k'ale fana bɛ zabaniya mɛlɛkɛw wele o b'a yira k'a fɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinataw échanger walima ka ɲininkali kɛ k'a jaabi silamɛya la baasi si t'o la o de kama an bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa janɛ ka gɛrɛ na hali n'a ma k'a bɛ janya an bɛ to ka gɛrɛ nin y'a bolo Europe jamana ninnu kan o kɔfɛ an bɛ foli lase an jatigi bɛɛ ma n'o ye Ivoire bɛɛ ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que kunun hali ni kun tɛ yen kun ŋaniya bɛ yen aéroport la a kɛ kɛra cogo min na a ma dogo diɲɛma yɛrɛ la dugu jɛ ni sisan cɛ ne yɛrɛ ye folikan min sɔrɔ ka bɔ an karamɔgɔw fɛ Mali la ani minnu ye foli kɛ hali Ivoire dugu wɛrɛw la ani minnu ye foli kɛ ka bɔ Amérique ka bɔ Faransi jamana ninnu a ka can kosɛbɛ kosɛbɛ wala kunbɛ cogo diyara mɔgɔw ye a ye mɔgɔw nimisi wasa o tuma na caman b'a fɔ de foli lase u ma caman b'a fɔ de an ka foli lase u ma donc an b'an profiter nin page nin sanfɛ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɔra ani minnu ma se ka taa ni occupation ye n'u ŋaniye kun bɛ yen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo parce que dunan bisimilayi cogo ɲuman a bɛ dugu jɛ a la wala i nana i jatigiw ye yecogo dɔ la donc hali i ka séjour a bɛ jigin i kɔnɔ kuma dɔ la ka dɔ fara a kan ne caman ma dɔgɔ o kama ne tɛ kuma se mais kunbɛli cogo wɛrɛ bɛ yen vraiment hali ni kun nana wagati jan kama a bɛ jigin i kɔnɔ i ka anticiper an bɛ bɛɛ fo inchallah ni minnu yɛrɛ fana wulila spécialement ka sɔrɔ préoccupation belebeleba b'o la imam Diané yɛrɛ y'o mɔgɔ dɔ ye ka bɔ Europe nin wagati la a ma nɔgɔn parce que voyage ka gɛlɛn sisan farikolola gɛlɛya yɛrɛ n kan t'o ma contrôle minnu yɛrɛ bɛ yen sisan yanni i ka se yɔrɔ la gɛlɛyara diɲɛ bɛ ɲagamina ka don ɲɔgɔn na sisan o ka ye Diané k'a ka baara bila a bɛ baara min na bi Europe kɔnɔ an t'a fɔ ko Belgique yɛrɛ Belgique kɔni ye sigiyɔrɔ ye mais ale bɛ munumunu Europe bɛɛ lajɛlen de kɔnɔ bon a bɛ baara min na ye alhamdulillah dogolen tɛ maa la bɛɛ lajɛlen b'a kalama alhamdulillah an yɛrɛ taara an taara yen fɛnɛ a bɛ mun na donc an bɛ dugawu de k'a ye a ye nin déplacement min kɛ ka bɔ Europe jamana ka Kana donc an bɛ foli lase a ma a ye nin paɲa hakɛ min kɛ ala k'a ka yarijinɛ sara ye ala kana nimisa ka nali la an balima minnu fana bɔra Laginɛ spécialement ka n'an fɛ Imam Sakɔ ka taa fara ayiwa Abu Darda ale yɛrɛ bɛ a 12 la donc an bɛ foli lase u ma ani an balima wɛrɛ minnu nana ala k'u bɛɛ lajɛlen sara nin baara min na a n'an balimakɛ Sise a kun b'an cɛla sisan donc a ye tasara k'a fɔ ko n'ala ye sini sɔgɔmada yira n na a bɛ segin ka na ale wulila spécialement ka bɔ Amérique New York k'a fɔ k'a bɛna fara kunbɛlikɛlaw kan bon ka tila ka séjour ni fan caman kɛ ɲɔgɔn fɛ
bon n'a fɔra i ka ninnu sara i tɛ se o foyi t'i bolo mun b'a to k'i bɛ se ka ninnu sara walahi mais kira y'a di sa min fɔ dɔrɔn an bɛ dawo de ma alayhi salatu wasalam ni mɔgɔ ye ɲumanya k'i ye k'i k'a sara n'i ma fɛn sɔrɔ i b'a sara mun na i k'a fɔ ala k'i sara donc o dɔwɛrɛ si t'an bolo an minnu déplacera ka bɔ Amérique ka bɔ Europe ka bɔ ayiwa hali dɔw bɛ sira la sini ka bɔ Bamakɔ fana ka na an n'olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Koroko ni ala jɛna n'a ye wa ni minnu bɔra Côte d'Ivoire dugu wɛrɛw la ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Abidjan kɔnɔna la yan an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ foli lase an jatigikɛ yɛrɛ ma Sila mɔgɔ min sɔnna ka ni ayiwa bâtiment belebeleba di k'a fɔ a ka d'an ye a kana jigin hôtel la a kana taa yɔrɔ si bâtiment bɛ yan a ye n'a ka jigin a kɔnɔ dɔwɛrɛ si t'an bolo fo ka foli lase i ma Sila i ye nin baara min kɛ ala k'i sara hɛrɛ la i bɛ baara min fɛnɛ na n'o y'i ka dahirimɛ ɲini an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka jidi don a la fɛn min ye tiɲɛni ala ka n'i kisi ka bɔ a ma i ka denbaya ka fanga ala ta ala ka a nɔgɔya ni ye o kɔfɛ kabini an nana fo bi an b'a jigin fɛnɛ fo ka taga nin fɛn ba sécurité de bɛ yen voilà sécurité de bɛ yen n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ sécurité de b'an nɔfɛ ba k'an kɔlɔsi alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ foli lase sécurité bɛɛ ma u ka ɲɛmɔgɔ n'u ka baarakɛla an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka daminɛ kunu yɛrɛ sécurité hinɛ ye ne minɛ kosɛbɛ hinɛ y'an minɛ o ye baara min kɛ aéroport la o hinɛ y'an minɛ ka daminɛ aéroport la ka taa se mosquée Ouagadougou la Treichville ka tila ka bɔ yen ka na yan non u seginna tiɲɛ yɛrɛ la u seginna alors que wari ko tɛ a bɛɛ ye dɔrɔn i ni ce ni baraji i ni ce ni baraji donc an b'a jigin fɛnɛ fɛn fɛn kɛra ala kama maa ti fɔ baraji kɔ an ye nin baara minnu kɛ ala ta ala k'aw sara ka baara nin dɔw ye an ka tobilikɛlaw fɛnɛ an kana ɲinɛ olu kɔ dɛ parce que ko ni ye nugu jɔlen ye kala de b'a kɔnɔ mɔgɔ bɛ kuma fɛn fɛn fɔ i kɔnɔ falen de don donc an ka tobilikɛlaw an b'u fo kosɛbɛ hali n'an n'olu tɛ ɲɔgɔn kan mais u bolo n'o kɔni bɛ s'an ma yan an b'u fo ka waleɲuman dɔn foli de lase jatigikɛ yɛrɛ ma a ka foli lase madamuw ma ani madamuw dɛmɛbagaw tuma an bɛ bɛɛ fo donc an tɛ kuma janya kojugu parce que ne ka kuma ye kuma ɲɛbila ye n kana ja ne yɛrɛ ka kuma bɛɛ dun yanni furu ka s'a ma alimami fɛn fɛn bɛ yen n b'a bɛɛ fo parce que kunu alimami min présenté na aéroport la a ka ca dɛ non a ka ca dɛ alimami caman de taara aéroport la a n'an nana alimami caman fɛnɛ sɔrɔ an ye misiri kɔnɔna la nin bɛɛ lajɛlen bɛ wahdatu sufufil muslimin nin b'o de yira an na o tuma an bɛ bɛɛ fo n'an ɲinɛna mɔgɔ minnu kɔ olu bɛ yafa ma inshallah hakili bɔ dɔrɔn pe don ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn séjour ni ala k'a ɲuman tɛmɛ ala k'a ɲuman tɛmɛ an y'a daminɛ hɛrɛ la cogo min k'a kun cɛ hɛrɛ la alaw ta'ala k'o k'an ye donc nin kun ye kuma ɲɛbila ye an balimakɛ n'an karamɔgɔkɛ alustaz Muhamad Diané an bɛna kɛnɛ to ale bolo ani aw bɛna jɛ ka nin wagati ɲɛnamaya fo ka taa se ni ala yɛrɛ ye waati min nɔgɔya n'a bɛ se ka jɔ ye an bɛ foli las'a ma ka tila ka dugawu k'a ye ka ala ka nɛɛ ni hakili ni dusukun ala k'a bɛɛ sabati walawalali min bɛna kɛ sun na ani mun bɛna kɛ sini ani mun bɛna kɛ don nataw la fo ka taa se janvier tile 5 ma parce que n'i nana fara an ka baara la i tɛ taa k'an to yan dɛ an taalen kɔfɛ de i bɛ sɔrɔ ka taa o de y'a dafalen donc nin kun ye kuma ɲɛbila inshallah an bɛ kuma da yɛrɛ ma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kumakan sinima ninnu bɔra da koɲumanlɔn kumakan do foli kumakan do silama bɔra bara minnu ye o yɛrɛ sɔrɔ minnu ma se o yɛrɛ sɔrɔ la k'a ka foli bɛ se bɛɛ ma ka d'a kan maa caman bɛ yen olu miiriya tun bɛ n'an ye kunu aéroport la caman y'a nata ko n'o tun bɛ se kana n'an ye farisogo la mais wɛnike ɲuman miiriya ɲuman o ka wasa kɛ o ka wasa bɔ an b'a alaw ta'ala dali k'a kɛ bɛɛ ma junuya fɛ ala m'o kɛra moi depuis hier jusqu'à aujourd'hui je ne fais que remarquer la joie seulement sur le visage surtout la sécurité lui-même il ne veut même pas laisser imam tranquille imam bɛ nana n'an ye gɛrɛ na sécurité a fana tɛ nana dɛ parce que ale sigi bɛ ka imam lajɛ donc an bɛ an ka sécurité fo kosɛbɛ ka d'a kan walahi bono tɛ baara min o de ye nin baara ye alaw ta'ala bɛ se ka adamaden ladiya ko dɔ la a tɛ bɛɛ kɛ karamɔgɔ ye a yɛrɛ tɛ bɛɛ kɛ lɔnnikɛla ye mais a bɛ dɔw yɛrɛ fana kɛ olu bɛ karamɔgɔw dɛmɛ baara la n'i yɛrɛ y'a lajɛ kiyama olu yɛrɛ fana niyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ karamɔgɔw bɛ kuma ka ɲa donla bɔla ka ɲa maa de bɛ yen min b'a kɔlɔsi la donc alhamdulillah nin fana tun ye kira ka ko de sɔrɔ sallam maaw de tun b'a bolo minnu tun bɛ madina kɔlɔsi juguw kana na don madina kɔnɔ sahaba bɛɛ n'a ka rôle an bɛ alaw ta'ala dali nin baara ɲuman k'a daminɛ kunu ma ka na se bi la fo ka taa se Koroko sécurité ma Buwake sécurité ma Côte d'Ivoire yɛrɛ sécurité défi de lancé la k'a yira k'alhamdulillah an ka imamu b'a la ko sécurité ɲuman b'an fɛ yan hali n'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ fɛ ka recrutement kɛ an bɛ se ka sécurité dɔ la taa o ma Inshallah. donc an bɛ sa so kosɛbɛ an fana bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnni lase an balima caman aba
ale do woni ko sabe nya ko kunu ko anga imamu ka saki boron nale ale le kona kana alhamdulillah kana tere préparer ama Allah taala dalika shi barakala mo kala akadema ni mako ka Allah tanga ka sutra la mo akadi anye tuyana bonya do tumen kono menya natanini imamu yoye bonya era ko so nya fa ye bonya latemenke alhamdulillah ayra tola ka ben fanama ambal macha Abu Darda ani no kanu Allah taala ko sanambal macha sako ni era le sababula on ka tourner Guinée Allah taala gena ma nyake wallahi ni tourner wolola hera ko chamana madamu ya era sor denjala ako alala kanu fo ka era kale adiena fana ka deni tota ka dana bunyat mame minka bonini fami batulo korom babolo faronu be fabo bawbe onje fe tiana nga imamu ye afo aye bunya minke ka nyasi ama kan na folo koso ama ke se kan na folo ele tambolo ka dama ayake badma ya islam ya la kanuni koso vraiment ka bunya ndi anga imamu ma ye bunya la se Abu Darda inshallah Abu Darda ambe foli la sima masare wala ambifu ye bara minke ne karamo kelen to wada goro ko ye karamo bere to wada ni kanunde kusobe inshallah taala yani bara minke fami be duskuna yo ke wale de yera wala parce que ka foi dala karse kadin ye dore kamarai duskun fana no fana koyi ka kila ka dan kenmaya sabo ko modi kew kira ka wakati la sallallahu alaihi wasallam wala kama dodde la ka fara kira ali sallallahu alaihi wasallam wala ka cide ne karsa kan wala kam kira ko ma yala ya fay wa kuma fay abu tagay ka fay c'est clair ka boli tuguni ka taga wala ko karsa ni kanu ala kam afana ya jabi ko tuma ala kan ambe kanu na fo yene kanu ala min kama ala kan be kanu kam afana sina ka ke sunna iti ni ko mo ma ni kanu ala kama afana ba la sigi ala kan be la jeren kanu ali Allah taala kama jane ka turuna ambura kalama abole min kala la gene ko ma yira di fana bolo malila yana katime kana ko dibar jamana ka ka fulu ni ka bunya nya me kusobe me ka kila ko bodda ka kuma ni duskun ka kuma na ko ke kewale parce que ani maragaw fe amba fo de ka den to ka mo to da ka sai ka mo do lammo parce que ne mo lammo maru la se ka kima wala man do bay maru la se ka kima fisri wala me ne to da fo ka ta sai ka to ni te bola to ko ni fo ka ta mo ke ambe to mani wala de ko mamad jane war ma na nya bunya mba ko karamo ge donc amba ke te no te ale to ko ni alhamdulillah yeni mbara mi ke jane ko ni be nyema me ya ke karamo be la jirende mana dɔwɛrɛ si t'an bolo ka foli lase ma ka dugawu kan ye a tɛ tɛmɛ kalo kelen ka to bɔ yɛrɛ an balimakɛ dɔ fana bɔra faransi o taara foli bila na an ka misiri yɛrɛ la Bamakɔ un certain Konaté tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye Ibrahim Konaté de Faransi voilà Jannatu Firdausi Faransi a fana y'a den dɔ tɔgɔ da a la alhamdulilahi rabbil alamin an bɔra o fana kalama donc n'i y'a ye fana tɔgɔ bɛ da a dépend yɛrɛ de fana na dɛ n'o tɛ Firawuna tɔgɔ ma da fɔlɔ mɔgɔ si ma Firawuna tɔgɔ da Abu Jahali fana tɔgɔ ma mɛn mais n'i y'a ye tɔgɔ bɛ ka da kɔni o kɔni yɛrɛ fana jɔyɔrɔ de la n'i ka baara ɲuman ni ŋɛnɛ ɲuman an b'o foli lase an ma cɛsiri min ni jija min b'a la Facebook sanfɛ nanzaraw ka fɛn dilannen k'a yɛlɛma ka islamiser cogo dɔ la ni boloden kɔni ɲɛsinna mɔgɔ dɔ ma janɛ b'a la dɛ te lafiya yɛrɛ waati bɛɛ i b'a ka direct dɔ ye waati bɛɛ i b'a ka direct dɔ ye sara dun t'a la ni ala ka sara tɛ k'a fɔ ko mɔgɔ de bɛ wari di ma o kɔ tɛ o donc an bɛ foli lase a yɛrɛ fana ma inshallah a ye folikan min don an da an b'o lase ma i ka kanu i y'a bɔ da la k'a da kɛnɛ kan parce que ale ye nin déplacement min kɛ ka bɔ Laginɛ ka n'an bɛɛ kunbɛn Côte d'Ivoire yɛrɛ o fana ye bonya belebeleba ye dɛ voilà a bɛ san caman bɔ sisan i b'an yɛrɛ fana nɔfɛ k'an ka taga donc hali ni bana bannen don inshallah ni ala sɔnna an bɛ sira la tuguni ka taga yen an bɛ foli lase ma ka dugawu k'i ye i ni ce i yɛrɛ ye i ye nin kanu min kɛ alhamdulillah i ye sahabaw ladege parce que sahabaw tɔgɔma tun bɛ ɲɔgɔn bolo voilà u ye ɲɔgɔn tɔgɔ da walasa ka ɲɔgɔn ka kanu yira bon e fana ye karamɔgɔ di i ye karamɔgɔ di i fana k'i to o la ka karamɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ da alhamdulillah o b'a yɛrɛ ye dusukun jɛlɛya de yɛrɛ ala k'i sara i ye nin baara min kɛ inshallah ala k'a to an kɔnɔ mun fana tɔgɔma yɛrɛ fana ala k'a tɛmɛ a tɔgɔma la parce que n'a tɛmɛna tɔgɔma la diinɛ a tɛ sa diinɛ bɛ kɔrɔta de ka taga ala k'a tɛmɛ a tɔgɔma la ala k'a tɛmɛ a tɔgɔma la ala ka jinɛ d'an bɛɛ ma k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma allahumma salli ala muhammadin wa sallama tasliman kathira i ni ce ani badenkɛ n'o ye sakɔ ye an bɛ foli lase aw ma kosɛbɛ k'aw ni adamadenya aw ni balimaya
awini déplacement min ke ala ka usara hera ala ka be do jannati firdaus wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala sana amena anga congé di anga imamuma mais ame promesse do di anga city garden kele na bema tuya na ma chama ma chance sur fola kaye mais ni ala taala sona au be se question la nana messenger kano ya boloma nini ani usaze wati la kuru sur wati watanga tourner la amena wati oluta ko ke question réponse ni ala taala sona pour que au français participer là où na ba chama sur. Donc de temps en temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer ça sur mon inbox. On va garder ce message-là, Inch'Allah. Si on a eu un temps libre, l'imam va nous donner, alhamdulillah, il va répondre à toutes les questions, Inch'Allah. Donc, imam barakallahu fikum. Assalamu alaikum. Sécurité. Derrière notre imam, Inch'Allah. Sécurité. Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, amena geren dala kasisa ni Allah ta'ala sona amena gaya le folo nanga kurana kala na bayi oye an yere denje an do che tafaddal ma inshallah. Donc ka kala ka yara ka ko bi anka Afrique ambe waso bi ni dem sa mu yo do leti Afrique bi ame Allah ta'ala fo ko sebe wala dugu si yoro be ni yoro kele nambela Angel la Guinée, Ansela la Guinée, Ansela Corana, Chamana, Wallahi, Nisodia Kulu, Alaka Buati, Deba, Meko Demse, Yirika Bana, Corana Duzila. Nema Yaraka for Unka Dina, Abe Sangorota, Sorosanga, Unka Dina, at the Tunumboloma, Rete Beboloma. Demso Mekanga Corana Duzi, Ebe Auneka Dina Labo, Katasor, Alnu Corana Bevara, Noga, Bella Tunu, Corana Duzuna, Beagluna. Mematoza, Oluka Liburu. Atu sinto kuna wati ba ule beka ngadele ame ala taala dalika qur'an dusila cha ala mo kala afana fana Côte d'Ivoire alhamdulillah qur'an dusila be fambe la ka foni be an yera sela malla e mam ko ita yera ka quartier la misiri ba yera nyabe ni romi o yera fana quartier be la ka foni e qur'an dusiro le sawado ko wallahi nanye niyama don ka fo ala la salama sababu ka dina ma salama don fana sababe ala taala kuma kama to na bete sini garantie le nuye ne Allah Ta'ala sona bi gera mena buri sura minka amena nyini andenja fe about to over bol masbuk maiga Salahuddin anta ayubi wala la mo bele le bala maiga Salahuddin maiga yo korboro yi be ba do afala ko suko di korboro yi nga petit nyaba abetege alhamdulillah ambal ma ja korboro ja ro ko sodum gadi anga cameraman e bok maga sawadi yake ambal ma alhamdulillah rabbil alamin maiga Salam alaikum. Alhamdulillah. Munya tu ina na yang bisa ufolanya. Mana suara tu. Kunam belanya apa ada. Kalau ada pernah patuni ada kapoya. Masya Allah. Ande jangan angkat kalandung bukan sawani bervisit lah. Ada tu kapoya. Para nasi pula. Cuma kapsul men, cuma kau men. Cuma di lain. Belum nak pulang ini kabinet. Cuma nak tahu ala ke. Wala fana ka ken na ba kalama wan sigin tula ngani ngal to mo simon bi be kana mo ka fanya ko mon bi bi ngura jono ay ko mate mashallah ma tu ala nga no furola ko ala se ma report la ese Miguel le fait que osas ma bodona i person me ka yoda nyere twita yo do twita nyera ko sabi na do se ko Allahu akbar do nyina ta la la mashallah alhamdulillah kalau terani walai, saya buat dawa, minna, uri ampusi kabla, ini kalau terani ala usulan kalau usuk. Alhamdulillah. Ramani andin jangan doa jok makan baika. Ayah syarku kanu, afana ya nata kafokuni, akai dan afana ko, ayah afana ya karena sisa sawa mato, wah ayah tu fika ko sigo. Ama Allah Ta'ala dari kanin kanu ke ani, au ni syarku bemarinnya Allah mukara. Allah Ta'ala sona, amena blabe, am kulur laboni, Allah makan gumam badoi. Al-Quran kali Abu Jali ya fok makan mimako innaha la halawa akoni makan kadanaga kafiria ayo Quran dia confirmer Walid ibn Mughira ufana ya confirmer ufana ya fo akadima Abu Jali maso ayo fera beke ka Walid age courage donc tafadhal maana inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها فلم يجدوا عنها مصرفا. بارك الله فيكم. التكبير. الله أكبر. ثم التكبير. الله أكبر. بس سلا anga Qur'an kalana ye adam nani aya min ye abe dusu yere wallahi abe adama den ka alanya saranya akanga do faraka aya adam nani aya min ye alam taala kenime ka ni aya nyasin dunya na kono fembema aya adam nani aya min ye maminu be girina sangani wati be fonye na foro soro fonye ni soro ni aya adam nani no amani na fa yesini aya kelema Allah aya adam nani aya min alam taala soro na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله أكبر. محمد أفوي أفما كافروي نعم يا منو كلمة كوير دام وضرب لهم ni alau taala ka kuma nyafoni aka chidenye ko chidenye misali ya laburi ayo foli ke nunu mauye minu da matemena nyana maya minna mala bankono ka fokati ba afoye ko ni nyana maya be komi alau taala idila dika bosana jina na kana nyana maya di dugolo ma faleni fon falena turuli fon falena ipaye maube sawa jardin nyana nanko nyana forum nyana kaba falena malo falena bibru falena
wallahi isawani metu ikamalo maflela wala makaba maflela wala mika jardin la masa Allah taala be sindoro abe sinka halaki chika ne ka foroma yeko nyuma mini tunkeni me ka sawala ika foro yeko nyuma ika jardin falina kanya ala be sinka fonyo bado jidoro kan mbechien fa afba hashiman tazruhu riya ele yara be tola iba ye femini tunyaboni mafe itno borna folo mingo wallahi ni bebe yelema amisali ya fitini be komi mami me girina na folo ko abe fe kan na folo fara nyonga bana be sindoro ka ale labe ala tumen na folo mingo ato soro dunia yara be yelema ale nyakoro atumen na folo na taraka be realisation minuke ala taala sina ka dunia yara negi bwani la donc ni sanji nana kas dugukolo so dugukolo be fale be sawa mais ni fala ni fen ko fe ala be kla kan ni yelema ka halaki ni sebe ala taala no wallahi ni kaka gambe so metu bo bula me farafina men na folo ko me duyani ko dunia ni amasri ne anya koro be dunia ni to se maka ki to so mi ko naam al aya المال والبنون na folo ani dew ah be ko ka na folo so mais c'est ça ko ale fen ka danya de chef Yusuf ah ni era te commerçant al karamo bi na folo ka de chef Yusuf afen fitna ka boda a fonye do mamli ba kono fonye do so bele bele kono Allah taala ko al mal wal banun do fana me olu be kanga kasi dembola a dembolo kaso ni beye Allah taala ka soni na folo ni de ni beye Allah taala ka soni ala yere yake mun ko son ayake masir de ni nyama ya yere c'est-à-dire arabu folo otno waso nona ni dewne ne den ka chali tay wala man na folo be ne kundi tay ni yere abu labi ka kisa laja atno waso na dewne wali du mun mugira ya folo ko waso na dewne donc ni tu arabu kala da baye o do waso fentiyala dentiyala ani na folo ya Allah taala ko kon na folo ni de ko ni bela ka foni dunya masido naam المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا nafolo ni den nunu be ko fe dunya masiri ni be ko fe ma yere ka kan ki chesir muna ole Allah taala ka baran ma mini nyini aka don fe kwanya sebe do akema toni kala ye fasali tout ça il faut que tes œuvres soient des œuvres salutaires. Il faut que tes actions soient des actions bonnes. Ode nafa kabo, ode fana maka kanka to de d'accord, ode fana me nafa lasi makiamalo. Ka selike kanya, ka sundo kanya, ka jaga bo kanya, ika suseli ka mola do ko nyuma, yi jija bara nyuma muke, yo luke. Ala be se na folo dilima ye bara nyuma kala we kayra bay, ayara be se den dilima ye jogo nyuma do ma fana me ke signe suma bay, mais en dehors de tout ça, maka ki tesiri, ala ko la kadaka bila bala ko le manam. ويوم نسير الجبال وترى الأرض tila ni ye kuru lajɛ dugukolo kɔ kan Ala taala ye kuru ko f'an ye kuranna sura caman la a yɛrɛ y'a f'an ye fɔliko ɲuman la kuru nin bɛ bɔ dugukolo kan cogo di nin yɔrɔnin lamɛn dɛ kuru sabatini bɛ dugukolo ko kan tan walijibala awtada Ala ye kuru kɛlen ka dugukolo minɛ n'a ye i b'a fɔ komi i ye pointi ta ka yiri fila don ɲɔgɔn na kuru nana le ka dugukolo sabati dugukolo ka dani fɔlɔ la a tun bɛ yɛrɛ yɛrɛ mais Ala taala ye kuru lajigi dugukolo ko kan ka dugukolo sabati k'a minɛ kosɛbɛ Ala taala ko ko don dɔ natɔ wa yawma nusayyiru ljibal don min ne Ala bɛna yamaruya di kuru ma a tɛ kɔrɔta ka bɔ dugukolo kan kuru yɛrɛ na taama dugukolo kɔ k'a bɛɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ mouvement kɛ a bɛ bɔ place la i bɛ kuru ye a bɛ kan ka taa i bɛ kuru ye a bɛ kan ka fɔntɛnɛ a bɛ kan ka yɛlɛ subhanallah anw bɛ bɔnbɔn le bila kuru la k'o ci ka sɔrɔ k'an ka tunneliw n'an ka bɔn belebelew la mais Ala taala ko o ye aw ka dɔnni ye mais ne Ala taala nin don ne Ala taala na kuru kɛ taafɛn ye i bɛ kuru ye taama na i bɛ kuru ye bouger la k'a yɛrɛ k'i la kuru n'a ka guliya kuru tɛ fɛnba ye Ala taala ka masaya yɛrɛ ɲɛkɔrɔ suratu Taha la ni ma fili wa yas'alunaka anil jibal qul yansifuha rabbi nasfa ayaj'al قاعا صفصفا والله الله تعالى كم ما بيني ما ينيغا كورولا monsieur Sako ala ba donc afo danfo nyana ka fo kuru mo fengli mante Muhammadu bini ma yinga kuru la muna olu yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ kuru ye fɛn ye fɛn min ye Ala ka fɛnba ye walama fɛn min hakili tɛ sɔn fɛn min na mais Ala ko Muhammadu nu bini ma ɲininka kuru yɛrɛ la
e kuru yɛrɛ fana ko kɛtɔ di dunya laban na a fɔ ye k'i tigi Alahu Taala kɛtɔ kuru ci la k'a bɔ a nɔ la k'a mumu n'a fɔra ko kuru na taama dunya laban na kuma ba do dɛ mais a bɛ to nin taama de la Alahu Taala bɛ sin k'a yɛlɛ daminɛ i b'a fɔ ko kɔrɔni fo kalimanya ko ɲuman di an bɛɛ ma Ala mun kɛla ka an silan Ala ɲɛ i kɔrɔtali yɛrɛ ɲaɲa i bonyana i yɛrɛ ɲaɲa i lali yɛrɛ la ɲaɲa i fali ni la ɲaɲa kuru ka bon n'i ye kuru kɔrɔtali min n'i ye ko Alahu Taala y'a fɔ sura dɔ la e kɔrɔtala ɲaɲa i tɛ se kuru la i yɛrɛ tɛ se ka dugukolo sɔrɔ n'i sen ye a ye misaliya ta kuru ma ka d'a kan danfɛnw ka danfɛnya la kuru fana ye fɛn makabalenba ye mais kuru tɛ fɛn ye Alahu Taala ka dannifɛnw na a bɛ kuru nin lataama k'a bɔ a nɔ la a yɛrɛ bɛ kuru mun na ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا nin don na bɛ dugukolo ye dugukolo bɛ lakolonya ka bɔ kuru ma bɛ lakolonya ka bɔ sow bɛɛ ma Alahu Taala ko ko dugukolo bɛ nin bɛɛ la ka foni kari k'a bɛɛ bɛn ka bɔ a kɔrɔ bɛ dugukolo ye a bɛɛ lakolonya bɛɛ adamadenw ma dɛ nin don Ala tɛ ɲina danfɛn foyi kɔ tout le monde sera présent naam وعرضوا على ربك صفا nin don وعرضوا على ربك صفا monsieur Sila nin don anw bɛ yara ka Alahu Taala la on sera exposé devant Dieu an bɛ bange Alahu Taala ɲɛkɔrɔ nin don i bɛ an ɲɛ kiyama kɛnɛ kan an jɔni bɛ jɔli cogo la mɛlɛkɛw bɛ jɔ cogo min ka Alahu Taala ko ɲuman na silamɛw bɛ jɔ cogo min na u ka seli la ka Alahu Taala bato o ye safa jɔni ye nin don maaw bɛ bange Alahu Taala ɲɛkɔrɔ kiyama kɛnɛ kan dogo foyi tɛ o jɔni bɛ jɔli ko la o ye safa jɔli ko ye subhanallah naam وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة danfɛnw aw bɛ segin ka na ne Alahu Taala ma komi ne Alahu Taala ye aw sɔrɔ cogo min aw bɔla aw baw kɔnɔ dɔ fɔlɔ min na i bɛ kasi dɔrɔkɛ t'i kana falen t'i la i yɛrɛ ma lajigi kuma tɛ ko k'i don kɛnɛ la Alahu Taala ko nin don aw bɛ segin ka na ne Alahu Taala ma nin sawura de la subhanallah kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka hadisa la ko yuhsharu nnas adamadenw bɛna bɔ ka kaburu kɔnɔ ko yɛrɛ ye Ala ka lakafoli kɛnɛ kan i bɛ dɔw ye gurulan hufat i bɛ dɔw ye fani t'o la samara t'o sen na maaw dɔw yɛrɛ bɛ yen adamadenya nin yɔrɔnin ma kabali bɛ kosɛbɛ i b'a ye ni maa sɔrɔla tile 7 walama kalo 1 kalo 2 a bɛ lajigi Alahu Taala ko i farisogo min bɔtɔ ma nin jɔ lajigili la ayi maa si lajiginin tɛ i sɔrɔla cogo min an bɛ sigi Alahu Taala ma nin cogo la maa si ma don kɛnɛ la naam بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا Muhammad a fɔ n ba ka kaw ye a bɛ ninnu kɔnɔ le k'a fɔ ko ne Alahu Taala ma don dɔ laɲini tɔ ye wa n bɛ n'o la k'a fɔ don min o lamin t'a la k'a fɔ ne Alahu Taala n'o lakunu saya kɔfɛ wallahi n'o lakunu silamɛ minnu sikani ma ko ma wallahi ne Alahu Taala na adamadenw lakunu o sanni kɔ n bɛ n'o la k'a fɔ n ka rendez-vous nɔ belebele la n'a b'o kɔnɔ le k'a fɔ ko ne Alahu Taala tɛ n'o la k'a fɔ o ye nin miiriya b'o yɛrɛ la ne Alahu Taala ka layirukan bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ sabati na ووضع الكتاب subhanallah nin don na Alahu Taala ko ko bilali kɛtɔ adamaden ka baara gafew la an ka livre bilatɔ les résultats seront présentés les résultats seront déposés naam ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا subhanallah à peine i ka résultat bɛ bila à peine livre bɛ na daminɛ a bɛ fɔ min ma inda tatayyur suhuf adamadenw ka baara sɛbɛnw bɛ na daminɛ maa minnu m'a kɛ Ala ye k'a fɔ Ala ye o tola duniya kɔ ani o ni dugaw kɔ n'olu ɲɛ banna u ka livre yɛla o bɛ siran daminɛ mushfiqina o bɛ siran daminɛ mun na min ma fihi olu b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ hɛrɛ tɛ olu yɛrɛ m'a dɔn o y'a dɔn k'a fɔ ma hɛrɛ kɛ c'est comme quand après les examens on se rend pour aller regarder les résultats un élève qui sait qu'il n'a pas travaillé il sait très bien que le résultat ne sera pas bon donc à partir du moment que même de loin même lorsqu'il voit la fiche même affichée lui-même il a déjà peur donc Alahu Taala ko ko kiyama la ko cogo de la maa minnu m'a kɛ Ala ye almujirimina maa minnu y'o yɛrɛ kun tɔɲɔ Ala sɔsɔlaw ko ninnu silantɔ o ka gafe bilatɔ min kɛtɔ o bɛ sin ka silan mun na o b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ hɛrɛ t'a la naam
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكما كان فلك يتمنى أنك بونو أنك جانغتا أنك halaki. Oh, malheur pour nous. Ils savent qu'ils sont déjà perdus. Ils savent qu'ils sont déjà avec les gens qui seront déjà de l'autre côté. Donc ils vont commencer à crier. On va couler damna, mouna, halaki kuma bena damna. Ya hasarata, ya wailata, nimbe nimisa kumole. Ala, anka jangata, anka balo, anka nimisa. Mumene ka bara seba kono. Amanyina ne ka bara fitini foiko. Kuma tenga bara bele bele uma. Wa wajadu ma amilu. Hadra. Oye bara bara ke koto tubabulaya. Koto Guinée, oye rato Côte d'Ivoire, koto 13 000. Koto Mala, oye miminke. Ala ya bela kafuni sabati akono. Ayera bedno tenime akono. Ala utala tenina meleka uyere tenina. Oya besebe. Na yera kalale la. Na nyala la ka. Ale me kude damna. Niye bumbara sebe jumaye. Amanyi nanga bara fitini ko. Ayera manyi na belebele ko. Oye miminke abela kafuni ba akono. Ala yera kwa yere ma do. Kibo kono na filila. Ale ala tena na fimbla la kono ma minke. Wala yazlimu rabbuka ahada. Sika biyera. Kafoko ala de yitonyo ala de kodo bla ka gafe la maminke ala ka senoma alimanya ko madi ambe malamu kala darda ni ndona islama be ayo ya rasul ala rasul mana ni gafe unana maminu ni ala taala kuma ko mujrimina minu mason ka fo ala ka ke ala no nyala law ka resultat ka papier ka o be slandamna ni misakmo be damna mais ni wati nyona la ala ka don senmo fana comment ils vont se ressentir et miriala hal bisa Benzema la ka Benzema dam mala bulala mo kera amin inshallah ni ka woni li meyti alhamdulillah ram bela de ni li ko badul ko mi aka mo ke ayra ka yameka ki amalon shi kitabul baral bina ni baral nara pesil le bina ke kitabul tan bina la kala kitabul la talanya kilinta dul tabidal mal kulukini dole referenta di bulmara dole reta ke di kinya di mara abedi wara do hariji beta kadi kofe hal bisan kon bani Allah subhanahu wa ta'ala be Allah ta'ala yine anda kitabu wa idama ambulu kinina ala mu kira amin inshallah ni lon konina ni arama de manguma ke ha sai kunne be maji Allahu akbar mo ya bina wuluna kunti la kuro tala de ka ko Allah subhanahu wa ta'ala makana no ko so idani min kama inani min kama mo shamon pale ina no ko sai mo shamon pale no Allah ta'ala ka kende ya ta ka dal mal Allah ta'ala ko mala ka kende ka shamol do moli do Allah ta'ala ka na furu dal ma Allah na furu ni al mal Allah ta'ala ka ila fe ka shamol do demission do Allah ta'ala yi demission ya hukum me bera deni na teni ala soso ni kubre de ka komi ala kira ya fonya min ka inshallah ako mo shikene shin tala kiyama do shin ko min talnani ina wote su hal bisa ambani ni ala subhanahu wa ta'ala fe ani min fola anye ka men to da mala bala mo kira koni wolona sa silan ere le wolona Allahu akbar da badin da na ka wolona ka foka yi koshi sa da badin shi ki koshi wolona re Allahu akbar da badin shi ki koshi donc wati yamu ani shi ka profiter ka awati to mo juma merijani ya shama no need to be better Allah subhanahu wa ta'ala ya falala li bina ya fami bela de ndo ala ya fami juma ndo Allah mo kira amin inshallah sene kula wati be ayi shukun na nyana mayala wati bela de ndo Allah biya tani ora nyere kan obra do nyere ma ko shebe wallahi ajamu na fanta dala mo kira amin inshallah barakallahu fikum Sheikh Sila naam ni dom bele bele adama don joni mo senga samwa biloru adama don lo ni ni loli bele bele ko fe Allah Ta'ala na adama don ka bara sebo lan adam Allah Ta'ala ko kallo kiyama don ni dom bele bele do ki kato ala sosolo yela o seranto fenye femi bo ka bara sebo kono ala ko ko yimmu mun ke o ba bela ka foni afitin na bele bele be o fana tetuno ala bolo ala te dam fen foyto chaque silani dona neni ebe anata anyeke ala ka don sen mo joro le la ni do mamu no bena kumborata soro ni kenega ya law ni islama ya yere ye ni dona ka fo kwa tola baloma
ebe se mun fola anye kabe yoroni mani Allah taala so kana ka lombele bele lete ma cité an chama ya mi sa bolo ko taala ko ne ba do me do arjine ko am ko ni ame ala ne dali ka dengene ya ka limanya ta ka fo ala na hina na ka fara ka baraw ka mais on n'a pas la certitude si on se retrouve comme ça ces jours-là quel sera le sentiment qui va t'animer je te pose la question lombele bele lo muminu bena o yara sorodi akeneka ni so dia su ma la burtoka parce que ko deme buri fanya fa buri de na on close là alhamdulillah non to wala ko na ma den be inda ba so be ki be bla de na ko bo futu question ni fete se kan question kafuru ala sosola olu saranino ala ka d'enseignement sentiment man de beno lu animé ulu sawale mba Allahu akbar ulu rek silendo Allah ko be tila tromina mutu tawo no dina ko na alhamdulillah ala noya vraiment ni ala tano bae muna o keto sawala parce que yo yere na ala soso ko bema o ku yere soso ko yere mine ala soso ko bragere ma ni di ala ma kanu ko na flo ala bato abato ke to yere no chaque Youssouf korfoj ma mi bolo bi ka la jeunesse ma ka benin dom bele bele kena bele bele ma e bi kam korota doni inshallah parce que ni lombaye wati na fanya ma dente na fanya pa ma besla ni me illa man ata Allah bi qalbin salim donc amé ma di inshallah ok alhamdulillah rasulullah Allah ta wala barakada ka bo roma mi appel mi lancer en bonne mo anan kam be mo ala suru ma ka fo amadi ja meni duna be be sel palo subhanahu wa ta'ala ma kan yere bla ka bla kamera ko te suru ya ko te fatale donc foni kanu le ka islam ya ko de bi la wala ala tilati sallallahu alaihi wasallam lu yere di ala subhanahu wa ta'ala ma donc on franka wati mi na ya lon ka fo ambe kamera mi ma ambe suru ya mi ma ay ni ga to ala subhanahu wa ta'ala donc ala be faveur de do ma be ya kamera ke ka ta ko ka tubi bala ko no wala be ma e be se ka tuya kamera tan fa ala bi ni tige ina bango shama ya nga jamano kan jamano ko ba donc islama yi jija yi ka kamera ke islama ya kono jeunesse ya ke islama ya kono ika here ni ka ko ke bo ila ke ko no ya pere jere ma ala mo kala amen inshallah Youssouf ye imam Youssouf ye kuma do fosi c'est Cheikh Sako akuma kakan ka interpeller ni kisa ye ma do na to kiyama lo no yo yere jahannama kono be kaba ko ya awni ma minute be ko kelma dunya lu te jahannama kono nani mona parce que otola demsenia la otola caméra la otola jeunesse la ala sina ko luka kalfam no la ko to jeunesse la ko to ala sosoka oni ma minute be ko kelma ala ye shidan do luma o lu ye shidan na fabo o sigina ala ma o ye biru ya fanyini ala fe o lu be sawati mina o lu saraka so ni ala taala kani donc groupe ni groupe fla anya dam na no fe me etola la ka soro ebe ala soro ala ye shirika fa awna aw nyanyere lasi ala ma aw tubila no nande ya yere jana ma kono ala be singa teru ngini dam na ay na teru do aw tume ko gelema abe fo ye ko ay ala ye shidan do luma olu yelemana olu changer la olu ye lasi ala taala o ko so adamade in libe se tigela sama ni wati be ibe shidan soro te shidan soro lonite ma fo ibro donc adamade kan ka yere labene sanga ni wati be pour que ni saya kana na bara ila kasoro illa benite wallahi al ni saya do la sokono yambi am yere be ka ta fala le kama pare muna ikana na waso ikabara na limanya fitina mini ala ya kalfa ila tuma do yere kat bato yere be na tin ala le bado donc ka joy kabara nyuma la chaya ka jumu ya fani ala taala ne ala taala sana aya la ba min tafabulo amena ota katemnanga keso ni repose na ووضع الكتاب بعد هذه الآية ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا والله الله تعالى بنا الشيطان كسكر دوكو فو جوني نكانيان جانتو شيطان
ala ko muhammad ma uskur ko falike wati mina ala taala nya mariya di melakaw ma ko yesujudu be adamay melakaw ye ala taala kan nya mariya la no ya la bara ko yo yere maji ka adama kon malo ka fo ni sujuri jibbe shaytana bana isa ko kate amaso aya yere korota boyana yere nya koro ala be fe ka yere ka awla e shaytana min bana ka yere maji aw be maji adama ye amaso nya sima shaytana ye aw dugude de aw ya donc ka fo ko ni mama ye shaytana ni shaytana mo ta ko ke teriye ki mado nula kanyina ala ko ani dina mawko ye yelemani jugute kanyana ma yala yelemani mi la se nangoyama bi sal zalimina badala ama ala taala dali ka enquête na mawko mamunu ko ala ani kera ka sen makasen mambaw alhamdulillah rabbil alamin ni surat may suratul kaf hakilla julo karamoje assalamu alaikum ni qur'ana yere chamala de ko suratul kaf ni hata fatiha kana nasi wala ma yata nasi ka ile fatiha sura bi qur'ana sura kemeni tan nani chema o de ni sura le Saint Coran Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé 114 surahs. Parmi les 114 surahs, la sourate qui se trouve même au milieu même de Saint Coran, c'est suratul Kaf. Coran chamalale. Et puis ce qui est encore intéressant, Cheikh Darra, Allah est capable de faire un maumiriat et ça. Allah Akbar. Ni au Coran d'ailleurs. Non. Kadam na Fatiha, faut qu'on ait suratul Kafuma. Voilà ma kadam na suratul Nasi, faut qu'on ait suratul Kafuma. Allah ne veut pas Coran tel tama chama tema. Non. Chamala est fait mais minkono. Non. Mais ni ka aya o fanata kadam na alhamdulillahi rabbil alamin fo kana seni sura ma aya do fana me wala ma kadam na kul a'udhu bi rabbin nas kana seni sura ma aya do fana me fefe me chama komi yere be ben chama la yere ma fana cho aya be fana me ta yere soro la Allahu Akbar. shahu ni yakuru ko fa sura na kurwa yere fana kono na ko chama la le kadam na sanfɛ ka jigin kadam na duguma ka yɛlɛ a bɛɛ fana bɛ taa ɲɔgɔn bɛn jɔ a dafa yɔrɔ bɛ taa bɛn wo kɔnɔ yɔrɔ kelenw de ma ni Alahu Taala ka kabako ye dɛ kuranɛ min bɛ an bolo ni an tɛ se fɛnba don hakilimaw de b'a dɔn fɛn min o kosɔn n'i ye kuranɛ kalanna ye i ni ka nafolotigiya ni ka dɔnniya bonya maa maa ye kuranɛ kalanna lagosi Ala de lagosi kumakan tɛ kumakan min kɔn de kuranɛ ye n'i ye nin sura belebele yɛrɛ lajɛ kun de kɛla jigi la kun caman fɔla la Maka kafiru o tun bɛ fɛ k'an ka ciden kɛlɛ silamɛya kun fɔlɔ fɛ k'a ka cidenya baare a kana lase ɲɛsin ma o ye min kɛ y'a dɔn wa o ye maa fila walama maa saba riwaya dɔ la o y'olu ci ka taa Madina komi yahudiyaw bɛ Madina yahudiyaw ye kitabu dogow de ye u bɛ ko kalama u bɛ dikuru dɔn yahudiyaw ye so dɛmɛna pour que olu ye Muhamadu contre-attaqué depuis a ka prophétie daminɛ la Maka mushriku kafiru o ye mun kɛ o y'o ka ciden dɔw lata Madina ka taa Madina juifu sɔrɔ yen aw y'an dɛmɛ ciden dɔ k'a yɛrɛ ma ko ciden anw ka Maka so kɔnɔ an den don an yɛrɛ don an ka maa don an bɛ fɛ k'a ka ko yira maaw la k'a fɔ ko nkalontigɛla don an bɛ fɛ k'a kɔrɔbɔ ciden nin sɛgɛnna dɛ Madina ni lase to yen olu sela Madina o sela yahudiyaw fɛ yahudiyaw an bɛ don y'a yɛrɛ réclamer ko ciden don ko Ala ka ciden don a yɛrɛ kɛlen bɛ k'anw kamana gan maaw yɛrɛ fana bɛ tugu n'a kɔ anw yɛrɛ bɛ fɛ k'a yɛrɛ jama la de ko nkalontigɛla de kuyafɔla de komi aw bɛ cidenw dɔn aw b'o ka tɔgɔmaserew dɔn aw b'a dɔn fɛn min ye cidenya ye yahudiyaw k'o ma ko aw kana taa yɔrɔ jan question saba dɔrɔn n'aw ka question saba ni posé a kun ni ɲininkali saba n'a sela saba bɛɛ jaabi la aw y'a dɔn k'a fɔ ko nkalontigɛla don ciden tɛ s'il a pu répondre à toutes ces trois questions c'est un menteur, c'est pas un prophète. Mais s'il répond à deux questions n'a ma kelen jaabi a ma sabanan jaabi aw y'a dɔn k'a fɔ ciden de donc anw ka ciden de bɛna kɔrɔbɔ ni ɲininkali saba ye yahudiyaw ko Maka kafiru ka cidenw ma aw y'a ma ɲininka denmisɛn dɔw ka histoire la ninnu denmisɛnw o bɔla
o ka ko turuna mauma wa ye o kisa fo awe o ya fo wa question flana aw ya manyininga ala taala ka don sen mando be ala ye tama no ya le ya c'est la dunya fambe ayo fana ka kisa fo awe anyiningali sabana aw ya nyininga nila ni e fe mai karamoje afora ko aw ka jide makana isonoma non anga corona kana na ko ga fote ele ra fote kana ko media rasul mi ala kera tunye chide une mintu makala mais ala do ko ya fama ko sa no tero oka nanya kuma fira ko barame ala ko ko ne ala utala ke kala na fena fa ni miskane abe sabati ayi atkite ni na ko do amo kuma fila fila yoro أنا يرقى سورة القيامة ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع الحمد لله أو تستمرت في الجمهور أقولي أتوفى أقولكم فيه مناقص أماكنا طبي أو متاسري كلا كيرولا ترومي أو متاسري ترومي الحمد لله لوكو كافرو تلونا كبروفيتي ني بفكا كونفينيا سباتي كايرا كافو تشيدنتا ايرا تسكلا تشيدني ياودياو يكيشون سبالي نينغا أو يا ما نينغا دمسا منو بولا نو تالا نو كاكوماي أفلانا شاميني ألاو تالا كامان نوياي رجل تواب أنا سبانا أو يا نينغا نيلا فيماني نيل أبا obefe ka onka chine nkorobo ya ye kudeme domo yo dem maka kauka chidon wala madina kafuru ona na soka nyamo ma uya bla chimina ana na de ya ko kwanye tama ni question sabadoro yi anya nyininga dem sa mundu la ko wala na mu ka kisa mona parce que lu nyana ka foko ko makabani ne boye kwa mashite so lona no ya ote aflana ko chami na ye turu ke dunia fambe fe est-ce que abo chendo wa asabana we ni ano maka kafuru ko la tro sawala ango ni me chani ka ko bambi pe aka chine nya no c'est fini on va me faire ça ya c'est de mal connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ko chami ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha atakuma kumbe au bena na se ama bena nyiniga mais alati Allah taala le vale la lonia karamoje olu le koro present même ma present o era na o sawani ba ma koro bi ona na saka soda la bola Muhammadu ko mi kenbe ka ngole kana alama ya fiere ma ko tide ni ngali do be aw molo ka fiyo ni ko ni am ganyi ngali jabi am na so ila ka tu ko ye munye ko anyi ngali sama dorama mangana nyina re est-ce que kaka ngani ngali sababu jabi wa est-ce que doit répondre à tout non non ya udia ko makaka we au ye nyini ngali sabati ngala na ye fla jabi ka kelto chideni mais na ya sababu jabi wi afolale naka fla jabi ka kelto c'est-à-dire quels sont sababu fla jabi ka kelto mais naka sababu jabi wala mana era masa sababu jabi la kana lala donc résultat nyuma ye munye aye fla jabi ay kelto maka kafuru sela fe o ya nyininga a Muhammadu ki era machide a de bila be kanga wole kana alama an ko ni nyininga le do bambolo ni ko ni sela ka jabi di awma awna soila wallahi ala bena Muhammadu ka adamadenya yera ka na tumuni ka yera ka ka fa adamade anya fara fara ko Muhammadu dana ka bo ala noro la ayi jonne ala taala ka jondo isa te ala denye ala taala ka seni oma Muhammadu diala anye togo anye Muhammadu tano ka Muhammadu ko ko ni sahaba ya da yoro ayera madine anya ndansa wo ale Muhammadu la kalila parce que Allah ma keto munye ni ma foka bola ala noro la ire keto fola na le tunte ala tunte dunya da en yamu ka ba ko kuma suye kabiri ala taala yera ma dan fo yera da jina wo yenya ma yake du ko kan jani adama do yena o yera sawa yiri ka ko fe ala yera bana ka be na dan fo baro da mele ka ko ala ni do baro lana o lu bena na kana jolu ba parce que lu ba do ka fo dan fo minutu me fo lu ka chenu leke donc ame ala kera fe akadi anye amaka sunna nyuma
ama essayer ka ambonyoya ka sunna la kada ka nan fen ko da faninte e yɛrɛ ko k'i bɛ sunna kan ka sɔrɔ e yɛrɛ defo caman mɛn la ala m'an kɛla sunna ma se maw ala ma an farala ɲinina ɲɔgɔn na ka dɔ lajɛ tɛ dɔrɔn bomosi t'a la cɛ e tɛ sunna ɲuman hali ka foli t'a fɛ e ma diina faamu e ye fitina le diina la ka dɔ yɛrɛ ye k'a fɔ a ka kurusi ma tɛmɛ a senkuru kan i yɛrɛ b'o classé e ma diina faamu e ta tɛ diina ye o e bɛ sin cogo di k'a adamadenw classé est ce que e b'i ni ala jamana yɛrɛ dɔ wa kira ka waati la sahabaw ye maa dɔ neni sahaba dɔ neni silama dɔ selila dɔ a bɛ dulɔ min a lajarabila dɔ la waati bɛɛ n'a ye dulɔ min o bɛ na ka na hadu sariya bɔ a la don dɔ a ye dulɔ min k'a dansa o sahaba dɔw ye kuma fɔ a ma min kɛra kuma dama tɛmɛni ye e ye anw lamaloya ala yɛrɛ tɛ yafa e ma kira ko nin dusukun ka di ala ye ala bɛ nin fɛ nin dusukun bɛ ala fɛ ka tɛmɛ aw kan Allahu akbar takbir takbir Allahu taala a bɛ adamaden dusukun dɔn kosɛbɛ o kosɔn n'i ye maa ye sira jugu kan kira ye ladilikan d'a ma man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi wallahi i bɛ adamaden ye sira jugu kan ɲaɲa i jija i y'i bolo kɛ k'a yɛlɛma walama a ladi nɛn na walama i dusukun duwawu k'a ye anw bɛ ban duwawu le ma an b'a tigi latiɲɛ an da la nin kɔni kɛra dangatɔ ye nin kɔni mako sa la e b'i tigi silamɛɲɔgɔn danga cogo di k'a sɔrɔ a bɛ ala sɔsɔ la est ce que danga bɛ se ka adamaden bɔ fili la wa n'a ma dɔ fara tigi ka tiɲɛni kan a tɛna dɔ bɔra a la an ye duwawu kɛ ɲɔgɔn ye labanko ɲuman ye ala ta la ala ma labanko ɲuman di la ma kafuru bɛ anw ka ciden ka gɛrɛ na sa muhamadu anw b'a dɔn wallahi adamadenya nɔfɛ a ko ma aw ye na sini bɛna jaabi di aw ma a ɲinana kuma dɔ kɔ karamɔgɔ cɛ e jija bɛ nin aya labɔ wala taqulanna inni fa'ilun ni kuranna dusira bɛ ne kɛrɛfɛ man teri k'a fɔ dɛ man tɔbi de b'a la m'o bonya dɔw ma kɔ ala ma nɔgɔya la ale ko sini k'a bɛ na réponse dɔw ma kafuru sawani mɛ an bɛna kɔrɔbɔ o dugusajɛ sela sa olu nana a bɛ jibirila kɔnɔna a bɛ kan ka jibirila kɔnɔ jibirila mana karamɔgɔ cɛ kuma ka gɛlɛn dɛ mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'e kɔrɔ ele fana bɛ réponse le kɔnɔna ka réponse ɲuman di sako ni kuma ka ca dɛ kafuru bɛ na mun de jigin o hakili la a ba k'a t'a dɔn fa y'a yɛrɛ réclamé ciden ka sɔrɔ a t'a dɔn an nana i fɛ ko sini an nana tuguni ko sini wallahi kira ye waati ni waati de kɛ jani jibirila i na réponse mun na parce que a tun ka kan ka kuma dɔ de fɔ o de ye k'a fɔ inshallah e don ɲa bɛ marakaw la e bɛ marakacɛ a bɛ taa la yɔrɔ dɔ la k'a bɛ taa ka sagasa yɔrɔ a fɔ ko non sini bɛna taa sagasa marakacɛ a fɔ inshallah cɛ tɛ bɔnkɔrɔ a marakacɛ n ka nafolo bɛ n kun i bɛ bɔ ka fɔ ko inshallah k'a fɔ kira ka fɔ inshallah na o don Abu Darda a tigi ka nafolo b'a kun sini a bɛna taa ka sagasa yɔrɔ ko ye ban k'a fɔ tuguni ko inshallah o bɛna f'i la ma ko e ka nin kuma ka ca dɛ non nin yɛrɛ ye adamaden caman yɛrɛ ta de ye parce que nin yɔrɔnin c'est très important chez toi tu dois le faire tu as l'argent rien ne peut t'empêcher nul ne peut t'empêcher donc on te dit de dire inchallah et qu'est-ce qu'on peut faire la future là ye a gisara Allah Taala kalimanya ko mani ambe malamu donc ni Allah Taala sona amena gere joya ka gere continue wati na tawla o de kan kalimanya ko mani ambe malamu kala notamment me premier bien deuxième ne late on me vitesse na deuxième non entre et tun kan ka question o gibi an yala loy question ça va kila ka non jabi la sienne na nye question ça va ni jabi comme ame Côte d'Ivoire folo c'est vrai karo kala ngona ba mulo an bala loy gren de sira wuli ta gren de ta donc alhamdulillah ame lameni kala bela ka fani fo inshallah au ka dija do fenen krande amena cheikh sila wole inshallah alebe na amena kennedy cheikh sila ma yana yigara da inshallah falyatafaddal mashkura cheikh sila assalamu alaikum wa rahmatullah alhamdulillah nous sommes avec Kuba TV nous sommes aussi avec Imam Diané rappel islam et spécial à Abu Darda. Spécial à Abu Darda. Les internautes sont là avec nous. Ils nous regardent, alhamdulillah. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos frères que nous sommes là, Inch'Allah?
Amin inshallah. Non, mais ne bɛna doléance de demander ne fɛ n ya sɛku ye kuma marakakan na parce que ne ka ɲɔgɔn caman marakaw de quoi olu de connecté mais ne fɛ ye foli la soma marakakan yɛrɛ la et puis kan yɛrɛ yɛrɛ bɔ pour que n ya c'est Yugo no Yugo voilà n ka cɛ Yugo aw bɛ lamɛnni kɛ inshallah n bɛna foli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ lase aw ma marakakan inshallah na bismillah alhamdulillah o bɛ su ko ɲini an ta kun giran o tun ne bɛ kɛ ne dabali o dɔw nana arna arna basura wala kusulan ya rabbi arna kusulan wa ta'ala wo be tuma no arna tuma ne ko arna wa ta'ala sa rana wudu sa da la na ba ko sa ya na kun da ko fi sai da ne ko wa ta wa ma ko da tun na insha Allah ko da arna sa sai barakallahu fikum an ye surprise ba dɔ fana ye sisan an ka kuranna kalanna belebele dɔ fana y'a kunna bɔ sabu tunya na an tɛ se ka émission labɔ ten a yɛrɛ n'an ma foli kɛ fɔlɔ dɛ an bɛna a fana invité bonya yɛrɛ bonda kɔnɔ n y'a fɔ n kumakan na n ko maa ma ni Alahu Taala kumakan b'a da min kuranna n kan k'o bonya an bɛna kɛnɛ belebele lase an kanuɲɔgɔnba don depuis an nana yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn yɛlɛma ni an yɛrɛ ma foli kɛ fɔlɔ an b'a fana invité tapi kɛ inshallah falyatafaddal mashkura inshallah bismillah tapi bɛ inshallah seksi la bɛ kɛnɛ di an balimacɛ atoyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayakumullah kayfa al-hal alhamdulillah barakallahu fikum kodum mubarak alhamdulillah ni an balimacɛ ye an ka Côte d'Ivoire tournée la caman na an ka kuranna kalan minnu bɛ kɛ ka sɔrɔ k'an ka wajibini kɛnɛ nɔrɔya bɛɛ b'a dɔn maa dogonin tɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ alhamdulillah an bɛ ɲininkali ɲɛsin a ma fɔlɔ nin ye silamɛya balimaya le a nana dɔrɔn n y'a daminɛ o kosɔn kuranna kalan na a ye fɛrɛ dɛ n'aw k'aw kunna bɔ yɔrɔ dɔ dɔrɔn an ma bɔ a ta kelen ala an yɛrɛ tɛ ji d'aw ma aw ka ji ni bisimila ye kuranna kalan de an bɛ an balimacɛ ɲininka a b'a représenté jama la al-ismu wal laqabu alhamdulillah naam baasi foyi t'a la alhamdulillah inshallah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Je me présente, je suis Bamba Abdelaziz, fils du docteur Saleh Bamba Rahmanullah. Donc nous avons appris que notre bien-aimé et notre chèque, avec le chèque Kota, ils sont arrivés. Malheureusement hier on n'a pas pu se rendre à la victoire, donc aujourd'hui Inch'Allah on est venu leur rendre visite. Vraiment mais an balimacɛ fo kosɛbɛ n'i y'a to n ye présenté taabolo a tun ka di n y'a yɛrɛ représenté bɛɛ b'a dɔn an ka seku belebele docteur Bamba a ye jija min kɛ Côte d'Ivoire sunna la sabati la a ma dogo maa foyi la a tun ye raya de ye a tun ye alamu de ye Côte d'Ivoire so kɔnɔla la yan an bɛ Alahu Taala dali k'a ka kaburu nɛɛma kɔrɔ nin waati ɲɔgɔnna la kɔ tuguni ala mun kɛra k'ala yafa ma k'a fara seyidu fero ka ala mun kɛra k'a denw sabati a kɔ den minnu bɛ ka kuranna kalan ka ala k'o baaraw kɛ k'a denw sama ala mun kɛra donc alhamdulillah an bɛna an balimacɛ bila kuranna kalan na pour que vraiment ala kumakan nin ye sankɔrɔta sɔrɔ sanga nin waati bɛɛ chaque Bamba kayfa al-hal a kɛra faama ye alhamdulillah donc bismillah alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول من الجن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العلي العظيم سبحان الله ما شاء الله إيه الله أكبر شك بما والله يا أم بسكون لا يرى سبحان الله يا سلام الله أمي الله تعالى دني آية سينما من كلامك كأن أما الله سبحانه بكل ما يعلمك آمين الله كما جلوا يا فيعلمك آمين الله قرآن ألني أمي شو كمه والله تانك نبي كلا ألني بسكون جلا والله ابني على نصر surtout ayat qira'a min kani nyere ay kelen kara usal non comme en balma cha kola gi aha flolete aha ko fa wala aya balma cha mais tuya na amuno ke lajina yere bunya ko so ani lajina ka be bunya ko so en balma cha bamba alhamdulillah. Il va faire cette lecture la cause de Dieu pour faire plaisir à nos parents guinéens. Vraiment. Allez, Rafa, net minini ga fo mais le ben to aller confesser ka teme fen inshallah. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. تكبير. 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 اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم. حياكم الله.